Ok, anna folisi la menna kelen be ma fen fe si la réseaux sociaux ka anna video ma fne mo chama yan killa ka follow blanya mo chama yan killa ka la problème sitanye mo chama fna ni yan killa ka ben video ni ma an kama kalma de men yamma oro albarma kele al kamel no dul ya fala ma ko sheka kondi mais si la wati chama ka kuma man ka basi ka réseaux sociaux kan ala wuli to mumma kala wuli momen di sakala lirenye o dali seyede de menanyam makala problem ndeme orobi anya feka kuma munka o ya so yumandi afoto memma ku gasirit ne kama fne bon trawra kasi yamani singaro resi nyamane aydi ban sundon ko mako ko docteur ko kon kana sundon ebe to shama la docteur la mayre makaran aydi problem da na fara ko ka almen kan be ma shema shene ko mo shema na sundum baliya deni alli la kuma kan o di bala ya ko ma shema be trawre la khayri mo se betal di quoi foire di ban sundum ko ma ka banka fo ko gasire ken ko docteur ko kana sundum wiyali ata fe ka sunu donc ro nya fe ka ambasina ni di lamenal ma bi momen di sakela liri nyew da kay re ka ben gastrique ou be ulcère ma parce que ni ka o mafne ale fudu dimin sugu do le di donc wati shema ida e fudu yi dimina idi salo na nyasu mamma ko gastrique ila wati shema di se ka fono do subli la wati do ida di se ka fono wati do le ida e bon ikono dimina wati be ikono dimina donc mais aida le bola fudu la quoi mais mon braque o shaman sur badi bi o sur ba shaman braque bi anya domin famen domina ni kal mafne alay man sindalla anna fenshine wala man sindalla quoi wasi ni ka mafne wati do la man shintigi da fo ko man shini nyimra bam man shini nyimba ni awale mi negele do donc o shaman na banan ko muldo o shaman nyo muldo o shaman yana tiarelo donc o dige sababu di kana si fudu ma o dige sababu ka fudu urang anye femene referendum na fota ma kun sumra no fana chema ba ke sababu ka fudu urang donc o disi ka gastrique blanc o chiamana oro ni kala ko gastrique la brise et c'est la kunya sornable kama ka danda di man ka basiro anya fa ko nani ni di molma afura folo mendi ni kala ko gastrique la e veri do ni ka veri ni yeti arege karo e ba tiare karo kada tema e da to dalla falli kendela ni ka to dalla falli kendela e dalla ma kalama ha be ke kelendi promotion donc e dito ka do mun kuer nyakelen soma kuer nyakelen telero kuer nyakelen urala Allah diya la disi kala sababu ki la ulcer danda ou bien la gastrique danda disi kala ka danda a metor flana o ya subi mande o e kala fin flale la mais afin kelen yo soron be balayati anya flam même ma ko pétrole gaz taji pétrole donc il dit pétrole ngeni taji ngeni kamanka sikaroxène ngeni ne ka sikaroxène soron sikaroxène c'est moi on kanyama ka ben 10 jours de traitement ni ma e ba sikaroxène c'est moi ngeni e da bla tajiro essence côté di gasoil côté di taji di koye e ba bla tajiro adata ro han 40 minutes 50 minutes atayelena e ba da bela ile da c'est moi na ile ka bla fin de kono kalamra iboloy da utiliser soma verinya kelen wala verinya kelen soma verinya soma kelen terero wala iba kila kelen mais soma ni ka dum yes 4 heures to ni dum ngrela par exemple ni bana dabola idisa dum na hay kana dum ngrela ke ko han 12 heures wati ubetele mandum wati iba kila la fana ni kalo itana dum ngrela kala ko illa to la ri sika kelen fana malugo ko dum mais kana ale donc ban ko dum ngreke au traitement o ibena 10 jours vraiment a méthode flan sabana ya so imandi o ye kala sefane la e sefane na sefan kudu fla kelen tibilen kelen ani tibi bali kelen ani omela kelen nono boti kelen ni ka tibini odum e ba tibini o ti ka dum e di kende o fana mi ni ka kende o mi e di ba di omela mi o traitement o ye kala no de l'engros sur place Allah dina gastrique ba dan juya nya sisima ni ko ki no de sur place la gastrique ba danda anani na o ye kala so jumandi anya fala rido ma waro ko bumbum ke ya ribali yadi ako kan fara na uri ako kan fara uli nyinna ka susu ka mu kilo kele nyini amu kilo kele ne benna li litri kele ma yuro benna le ka alu siro
to wuli siro mena na lama e ba mo kilo kelen so ni litre kelen kaka ne ka litre kelen kaka e dala ma kala ma ka kalo siro le donc ni la gastrique jamana e ba ko yer ni nya kelen ta kala inen kan ka akala le mi bra glaci ta kala fudula abe suma net Allah diala donc méthode nan ne triangle ka di la menal ma momen di sakla le rien ou daka alu rien donc ok asiro do roben ne tiya donc ni yenni tala sine ka don domaro pour te soulager donc même si ni kan nyogonata adi seki i soulager e ba le ta ka do mo adi ka lu bra glaci la fudula quoi dimi fen ka bedi lo kadiko voilà أنا فوليسي la maintenant be ma fen fen si la ka kadul kanye mo shama yanki la ka dowul kanye la ngini mo ni donc mo men di sake la man de a toujours ses valeurs bali man di ambra fen shama ya valeur shama yalla mais ala baranye le malo alomba le fanan malo donc ni mo men ko igalo di sadi le bari maluma yeyre madde mala idi so bra isorona alla diala donc ala wuli to même ma wuli yodi donc on a fouli c'est l'allemand bye